যে প্রদ্যুৎ প্রদ্যুৎ বিপ্লবের উপরে বড় বাটফার কিন্তু প্রদ্যুৎ যে থানসার ক্লিয়ার না প্রদ্যুতের গেটা টিফরালেন ক্লিয়ার না থানসা কারে লইয়া যে প্রদ্যুৎ কইতাছে দেবগুরমা হো কি জমাতিয়া হো সামনে আমরা দেখলে কি বাঙালি হো যদি দেখা যায় এখানে একটা বাগান শ্রমিক পশ্চিমে জাতি হো সব থামসা চোখের সামনে যারে পড়বো সেরকম বাটপার। তো তার থানসারও কোনো ডেফিনিশন নাই, তার গেটা টিফরালেন্ডেরও কোনো ডেফিনিশন নাই, এবং কার সব সব লিডাররা তার উপরে হোস্টাইল, কিন্তু বিকল্প নাই। বিকল্প মানে বিজেপি করতো না তারা। এই যে আজকে তারা লোক আমি কথা কইছি, তারপরে আপনার ওই খ্রিস্টান মিশনারিরা যে মেইন সংগঠনটা দেখে এটা আরেক অগুরদা ব্রহ্মা, এটা হচ্ছে কারজলা জম্পুই জলা, এই অগুরদা ব্রহ্মা আসলো দীর্ঘক্ষণ কথা কইছে, এবং মানে পুরো নেটওয়ার্কটা আমার জানা আছে কোথায় কিটা কি কি আছে, প্রত্যেকটা কাউন্টার করা যাইতো। हिंके बेबसंग आंखा खायो नरक इन वीडियो नि बिसिंगटुई बेलायखेना क्लियर खना हानाय तामने हिंके अ ऑडियो नि बिसिंगटुई नरक बो काहाम केना सयमा खना ताम हिनि हिंजाका एबाखे ताम हनै सावै तंखा सिने हिंके बेबसंग नुं तुमुं न सिने मायागना बुबाग्रा न साजागै तंग हिंके सपोर्ट खाइ तंग हिंके इन वीडियो न कायसा लाइक रोय ताई निनि गानानि बरनो शेयर खैरिनानि तापगदि तामने हिंके निनि कायसा शेयर बाय ताई खरसा बरक बो खनावै ताई सावै मानो हिंके बेब संग जरि के बो आने चैनल कताल फाइ तंग हिंके सब्सक्राइब खाय कंके प्लीज तबनो सब्सक्राइब खायै गाना नि बेल आइकन सिनै ऑल ऑफ प्रेस खैनादि तामने हिंके आं सालब्रुम न महाय इनफरमेशन वीडियो ताई एक्सप्लेन वीडियो अमर न तियै न अपलोड खाइ तंग हिंके बेब संग वीडियो तिनि बगे आसुग न हेना हेमालाय फ्रेंडर बाय कताल अपडेट नि बिसिंग तुई ताई नर बो जतना काहाम करू न तंगदि।